प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स। मंगलवार को समाज सेवी कृष्णा प्रसाद एवं भाजपा नेता ने एक पत्रकार सम्मेलन कर तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तृणमूल नेताओं द्वारा किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने तृणमूल नेता मलय घटक पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके वादे आखिर कहां गए। उषा ग्राम से बीएनआर तक ओवरब्रिज बनाने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, नशा मुक्त आसनसोल और उर्दू कॉलेज जैसे वादे भी केवल कागजों तक सीमित रह गए। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि जामुड़िया क्षेत्र में खुलेआम कोयला माफिया सक्रिय है। आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमेशा दूसरों के सहारे खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन क्षेत्र में नजर नहीं आते। उन्होंने जानकारी दी कि 29 तारीख को गिरजा मोड़, 16 दिसंबर जामुड़िया और आसनसोल साउथ में भाजपा की सभा आयोजित की गई थी। इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस उसी स्थान पर जवाबी सभा कर रही है। भाजपा नेता ने कहा कि पूरा भारतवर्ष चाहता है कि पूरे पश्चिम बंगाल में कमल खिले। उन्होंने आरोप लगाया कि आसनसोल नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र में अब तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। अंत में उन्होंने मुस्लिम समुदाय को संदेश देते हुए कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन आएगा और विकास सभी का होगा। उन्होंने दावा किया कि 2026 में तृणमूल के लोग भी चुपचाप कमल छाप पर वोट देंगे। झूठे वादे प्यार वफा, वादों बात है वादों का क्या। माननीय आदरणीय श्री मंत्री मलय घटक जी का ये झूठा वादा, আপনারা জানেন, সকলেই জানেন, आसनसोल स्टेडियम को उन्नत बनाने का वादा, कुल्टी, जमुड़िया और पंडेसर में 5 ब्रिगेड बनाने का वादा, आसनसोल में लड़कियों के लिए उर्दू कॉलेज बनाने का वादा, आश्रम मोड़ से हाटन रोड तक फ्लाईओवर बनाने का वादा, इस्माइल से होकर जाने वाली वैकल्पिक मार्ग का वादा, सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा, गरुई नदी में सुरक्षा दीवार बनाने का वादा। जो गरुई नदी में वाल बनाना था, झूठे वादा। जीटी रोड में पार्किंग प्लाजा को मार्केट कॉम्प्लेक्स में परिवर्तन कराने, पीडब्ल्यूडी जमीन पे যেটা হয়েছে টিএমসি পার্টি অফিস, ওটা পিডব্লিউডি জমি। কীভাবে আপনি টিএমসি পার্টি অফিস করতে পারেন? এটা আমরা বিজেপি পক্ষর তরফ থেকে এটা আমরা সওয়াল করি। उनको ওটা मंत्री माननीय मंत्री मलय घटक जी ওটা उद्घाटन করেছিলেন। रेल पार में एडीडीए जमीन पे अवैध निर्माण कार के कराচ্ছে, কে করছে, কার ইশারাতে হচ্ছে? এডিডিএ সমস্ত জমিন, কারণ ওটা তো নিজের জমিন নয়। প্রচুর নানা রকম অধিগ্রহণ হচ্ছে ওখানে, ওই জায়গাটাতে নানা রকম লোককে বসিয়ে দিচ্ছে, ফলস ভোটার, এই নানা রকম যেটা চলছে দেশে। আর আমাদের যেটা রেলওয়ে সাইডিং, আজকে যে আসানসোল রেলওয়ে সাইডিং যেটা চলছে, নন্নে মিস্টার করছে, কার দৌলতে করছে, কিভাবে করছে, এটা আমাদের ভাজপা তরফ থেকে একটা সওয়াল। আপনারা দেখেছেন কি যেভাবে জামুড়িয়াতে সভা হয়েছিল, 16 তারিখে বিরোধী দলীয় নেতা মাননীয় শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় এসেছিলেন। ওখানে যেভাবে টিএমসি কথাবার্তা বলেছে, আগে তো বললো কি সব চোর बैठा हुआ था, এইটা ভাষা, সালা চোর बैठा हुआ था। আমরা বিজেপি পক্ষ থেকে এটা জানতে চাই যে আজকে 15 বছর হয়ে গেল টিএমসি যেভাবে রাজত্ব করেছে, এখানে কোনো রোজগার বলেনি। আজকে মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক সাহেব বলছেন যে 2টা মেডিকেল কলেজ করবে, এই জন্য কি 26-এ ইলেকশন আছে। এটা ভাওতাবাজি। যে ফের 15 বছর মধ্যে টিএমসি কি করেছে, পশ্চিম বাংলা, পশ্চিম বর্ধমান, আমাদের এই 7টা বিধানসভা
তার মধ্যে উনি কী করেছেন? উনিও পশ্চিমবাংলা একটা মন্ত্রী, কানুন মন্ত্রী, আইন মন্ত্রী। তো আমরা এটাই জানতে চাই কি 2026 আসছে, উনি নানা রকম ফলস ওয়াদা, এটা কখন হবে? মানুষ বুঝতে পেরেছে উনি যেভাবে করছেন এনারা টিএমসি, আজকে কার ফান্ডিং দিয়ে হচ্ছে? আজকে আপনি রাখুন কি আমাদের 9টা বিধানসভা, যেরকম পশ্চিম বর্ধমানের 7খানা বিধানসভা, আজ 19 লাখ ভোটার, সব জায়গা 60টা বিধানসভা মধ্যে আজকে রোজগার নেই, মেডিকেল ফ্যাসিলিটি নেই, নানা রকম অসুবিধার মধ্যে মানুষ বসবাস করছে। আজকে আমাদের এমপি সাহেব আদরণীয় মাননীয় শ্রী শত্রুঘ্ন সিনহাজি, আজকে আমার কাছে আপনাদের বিশ্বাস করবেন 20টা 25টা এভরিডে कैंसर पेशेंट আসে, কিডনি ফেলিওর পেশেন্ট আছে। ওনারা বললেন কি हम लोग का पास कोई 2 মাস 3 মাস পর আমাদের এমপি সাহেব আসেন, এত বয়স হয়ে গেছে, ও নিজে দাঁড়াতে পারেন না, অন্য সাহারা নিয়ে উনি দাঁড়ান। আর আমাদের দুর্ভাগ্য, আসানসোলের দুর্ভাগ্য কি আমরা যখনই এমপি পেয়েছি সব বাইরে এমপি পেয়েছি, কেউ কিছু করতে পারেনি। আজকে বলো ওনার পেটে একটা দাম আছে, উনি যদি পেটে একটা ক্যান্সার পেশেন্টকে লিখেন তার একটা তো ফান্ড রয়েছে। তো আজকে যে সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, অসহায় মানুষ যাবে কোথায়? এমপিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। উনি একটা রবার স্টাম্প, আমি ওনাকে শ্রদ্ধা করি। উনি সিনেমা জগতে একটা খুব বড় ফিল্ম অভিনেতা, আমরা ওনাকে রেসপেক্ট করি, সম্মান দিই, বড় দাদা মতন। আমাদের ছটঘাটও এসছেন আমরা সবাই, কিন্তু আজকে মানুষের পাশে এমপি দাঁড়াচ্ছেন না। ওনাদের কিছু সিলেক্টেড লোককে ওনারা দেখবেন চিঠি লিখে পাঠাচ্ছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষ, গরিব মানুষ, অসহায় মানুষ কাউ হেল্প পাচ্ছে না। আজকে না হলে আমাদের কাছে আসছে মানুষ কি আমাকে কিছু সহযোগিতা করুন, আমরা কত করতে পারবো? বিজেপি পক্ষ থেকে কত করতে পারবে? আজকে রাখুন একটা যদি কিডনি, 2টাই কিডনি ফেলিওর আছে, আজকে এআইজিতে যাবে 35 লাখ টাকা লাগবে। কিন্তু যদি একটা এমপি চিঠি লিখে দেয় অনেক কিছু কাজ হবে মানুষের কাছে। মানুষে আমাদের গরিব মানুষ বাঁচবে, মরে যাচ্ছে টাকার জন্যে। ক্যান্সার হলে ঘর বাড়ি জমিন সব বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এমপি সাহেবের কোনো নেই। উনি 2 মাস পর কি উদ্বোধন করছেন, কোথাও দেখবেন সেট উদ্বোধন করছেন, কোথাও মেলা উদ্বোধন করছেন, এটা এমপির কাজ? এমপি সাধারণ মানুষ কাছে থাকবে, একটা ওনাদেরকে ক্যাম্পিং করা দরকার। 60টা বিধানসভায় উনি একটা এমপি এত সিনিয়র এমপি, তো ওনার তো দরকার আছে একটা মানুষকে কীভাবে একটা ক্যাম্প করা। ওনাকে 60টা বিধানসভার মধ্যে সব জায়গায় একটা যেরকম স্ট্রিট কর্নার করেন টিএমসি, তো সব জায়গা তো টিএমসি কার্যকর্তা আছে, সেটা তো প্রয়োজন আছে कि কীভাবে। আজকে উনি কথা বললেন कि उर्दू कॉलेज কোথায়? तो आज के 26 से इलेक्शन अच्छे, तो उनको समझ में आ रहा अभी 26 को इलेक्शन जीतना है। इस बार मंत्री मलय घटक जीत नहीं सकते हैं। एक कोई भी कार्यकर्ता अगर बीजेपी का नॉर्थ में खड़ा कर देगा, माननीय आदरणीय श्री माननीय मलय घटक जी हार जाएंगे, क्योंकि उनका झूठा वादा पर्दाफाश हो चुका है। हर व्यक्ति जान चुका है कि मंत्री मलय घटक जी क्या है। तो मैं सीधा उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि कब तक ये झूठा वादा चलेगा? कोई रोजगार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी रही, वहीं इस प्रेस वार्ता का जवाब तृणमूल नेता डॉक्टर देबाशीष सरकार ने दिया। তো উনি বোধহয় জানেন না যে তৃণমূলের 2011 নির্বাচনী ইস্তেহার যা ছিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সুরক্ষা, কোথাও সেখানে লেখা ছিল না লক্ষ্মী ভাণ্ডার দেওয়া হবে, কোথাও সেখানে লেখা ছিল না কন্যাশ্রী দেওয়া হবে, কোথাও সেখানে লেখা ছিল না রূপশ্রী দেওয়া হবে, সবুজ সাথী দেওয়া হবে। উনি হয়তো জানেন না বিষয়টা, বরঞ্চ উনি তো ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে প্রেস কনফারেন্স করেছেন। উনি যদি কনসেন্ট্রেট করে বলতে পারেন মানুষকে 15 লক্ষ টাকা কখন অ্যাকাউন্টে আসবে, বেকারের 2 কোটি চাকরি কখন হয়ে যাবে, 100 স্মার্ট সিটি কখন হয়ে যাবে, পেট্রোল কখন 34 টাকা হয়ে যাবে, ডিজেল কখন 26 টাকা হয়ে যাবে, দুধ কখন 22 টাকা হয়ে যাবে, যেগুলো উনার দলের নির্বাচনী ইস্তেহার ছিল 2014। এবং ভারতবর্ষ এমন একটা শক্তিশালী দেশ হবে যেখানে জিরো টেরোরিজম হয়ে যাবে। তো উনি কি জানেন না যে ভারতবর্ষে কতগুলো উগ্রবাদী হানা হয়েছে, বা বর্ডারে প্রত্যেক দিন ভারত পাকিস্তান চীনের বর্ডারের সঙ্গে কি চলছে, সেই বিষয়গুলো জানা উচিত। যে যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বিষয় আসে তাহলে সেটা ভারতীয় জনতা পার্টি করেছে, তৃণমূল কংগ্রেস সরকার করেনি। এবং 2021-এ যখন পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচন হয়, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এক অদ্বিতীয়া শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন প্রত্যেক বাড়িতে একটা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেক বাড়িতে সবাইকে লক্ষ্মী ভাণ্ডার দেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়গুলো আগে ওনাদের জেনে নিতে হবে। উনি আরও অভিযোগ করছেন যে পাল্টা সবাই জায়গা কর্মসূচি নেই তৃণমূলের কাছে করছেন এবার।
এটার ব্যাপারে একটাই ব্যাপার বলবো, নির্বাচন আর 4 মাস 5 মাস কি 6 মাসের মধ্যে আছে, তখন কেন ভারতীয় জনতা পার্টির সভা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে? আমরা পাল্টা সভা করার দরকার তৃণমূল কংগ্রেসের করে না কেন? তারা মানুষের সঙ্গে মানুষের মাঝে থেকে সারা বছর কাজ করে। আপনি আমাকে একটা কথা বলুন, করোনার টাইমে ওনাদের দেখতে পেয়েছেন? পাননি। আপনি কোনো ত্রাসদির টাইমে ওনাদের দেখতে পেয়েছেন? পাননি। এত বড় এসআইআর পশ্চিমবঙ্গের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তখন ওনারা কোথায় ছিলেন? কটা ক্যাম্প করে কটা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন? কটা আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন? আর যাদের নাম বাদ গেছে, যারা আত্মহত্যা করছে, তাদের কজনের বাড়ি ওনারা গেছেন? এই বিষয়গুলো আগে আলোকপাত করতে বলুন। रानामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। নতুন বাড়ি কি করে সাজাবো বুঝতেই পারছি না, পেয়ে গেলাম থ্যাংক ইউ ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস, উফ আর পাচ্ছি না, কোনটা নেব? সবই একই অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। आसनसोल नगर निगम के सामने स्वास्थ्य कर्मियों ने मंगलवार को प्रदर्शन शुरू किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने लगातार कार्य बहिष्कार शुरू करते हुए नगर निगम कार्यालय के सामने धरना दिया। वेतन बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय स्वास्थ्य कर्मी आसनसोल नगर निगम के सामने कार्य बहिष्कार का विरोध जता रहे हैं। वहीं इस विषय पर आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को सही तरीके से वेतन दिया जा रहा है, लेकिन इस तरह की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुछ इंसेंटिव में समय लगता है, लेकिन जैसे ही सूडा से राशि मिलती है स्वास्थ्य कर्मियों का भुगतान कर दिया जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी भुगतान सूडा के अंतर्गत आते हैं। आसनसोल के बीएनआर मोड़ पर ऑल बंगाल पीएचई कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयज यूनियन की पहल पर ठेका कर्मियों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में प्ले कार्ड लेकर ठेका कर्मी प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से इस समय पर वेतन नहीं मिलने के बावजूद वे नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति का काम करते आ रहे हैं। कई बार अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराने के बाद भी समाधान नहीं होने पर मजबूरी में उन्हें इस विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा। इस प्रदर्शन में पीएचई के ठेका श्रमिक भी मौजूद थे और उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में अपनी बात रखी। 25 दिसंबर क्रिसमस ईसाइयों का बड़ा दिन होता है। इस दिन को लेकर जीसू भक्तों ने आसनसोल में चर्चों को आकर्षक ढंग से सजाया। नए साल के आगमन को ध्यान में रखते हुए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आसनसोल के चर्च में इस मौके को देखने के लिए केवल ईसाई समुदाय के लोग ही नहीं बल्कि अन्य समुदायों के लोग भी भाईचारे की भावना के साथ पहुंचते हैं। इस दौरान धार्मिक कार्यक्रमों के साथ उत्सव का माहौल भी बना रहता है। आसनसोल के सांसद एवं फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वहां जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है वह जनतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और ऐसी हिंसा नहीं होनी चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने इसे एक संवेदनशील मामला बताते हुए कहा कि यह काफी चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर ज्यादा बयानबाजी करना ठीक नहीं और सरकार को इस पूरे मामले पर गंभीरता से नजर रखनी चाहिए। अपने बिजनेस और एजुकेशन को दे नया डिजिटल रूप। यूनिटेल कंप्लीट आईटी सॉल्यूशन सिंस 2000। यहाँ मिलेगा एसोस एक्सक्लूसिव स्टोर, HP वर्ल्ड, एसएल मॉल, साथ ही टेली एजुकेशन और टेली प्राइम की पूरी ट्रेनिंग और सॉल्यूशंस। भरोसे का नाम यूनिटेल। आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर और बर्दवान में उपलब्ध। कॉल करें 9832163213। यूनिटेल आपके डिजिटल सफर का भरोसेमंद साथी।
त्योहार हो या कोई खास ओकेशन, अब तैयार हो स्टाइल के नए रंग में। बालाजी फैशन आसनसोल, जीटी रोड, सुभाष इंस्टीट्यूट के सामने। यहाँ पाए लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए लेटेस्ट फैशन कलेक्शन, वो भी उचित कीमतों पर। स्टाइल, क्वालिटी और ट्रस्ट सब एक ही जगह। बालाजी फैशन आसनसोल। कॉल करें अभी 0341 23000170। सिटी टुडे न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स।